पुत्रो अपने बाप की लंबी उम्र मंगया करो, अपनी मां की लंबी उम्र मंगया करो। अपने बापुआ वाले थां कोई लैंदा नहीं, उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने, भुखिया रह के लोग पुत्र जाउंदे ने। वकुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने, भुखिया रह के लोग पुत्र जाउंदे ने। वधी कटी जे मिल जावे ते खांदे ने, बादशाहां वाले लाड आप लडांदे ने। जितने मेरे बुजुर्ग बैठे अपने बाप की कब्र ते जाया करो, जिंदा है ते प्यार ना गले लाया करो। बड़ा वड्डा जुमला है मेरे कहन ते अपने चाचे की गड्डी लैके सुबह जाई ते मोथरे जाके फोन करी, ताया चाचा मामा फुप्पा गड्डी वज गई है। उन्हें पहला लफ्ज़ कहना है बशर्मा तेनों क्या सी गड्डी नाल जाई, किन्नी कुछ वजी है, खैर नुकसान किन्ना आया है, मैनू लोकेशन भेज मैं आना है। कदी फोन करी अपने बाप नू, बाबा मैं लाहौर जा रहा सा, नदीपुर जांदियां गड्डी वज गई है। ते पहली गल फोन ते करेगा गड्डी नू चुल्हे पा, मैनू दस तू ते खैर नाल है। अपने बापुआ वाली थां कोई लैंदा नहीं, उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे। फटे पुराने मशहूर अल्लाह दे फजल नाल करता है। कारी साहब अपना नारा छड़ के बाहर लोगों के नारे मशहूर करते फिरते। ये सारी कुरान की दौलत है कि ये माशाल्लाह देखने को ना मुझे आज पता चला है। लोग वैसे ही प्रोपेगेंडा करते हैं, ये सोसाइटियों वाले जो है ना, वकील साहब आपने बताना लोगों कि ये सोसाइटियों वाले लोग कहते हैं ये दीन से दूर होते हैं। और मैं सलूट करता हूँ इस मदीना टाउन सोसाइटी के लोगों को कि आपने अकेडमी भी इस टॉप की म्यार की बना दी है। हाफिज सलमान आजम साहब की सारी मेहनत और आप लोगों की मेहनत कि मैं पूरी दुनिया में कह सकता हूँ कि करोड़ों लगा के यूनिवर्सिटियों में इंग्लिश सिखाते हो, बच्चे शीशा पीते हैं, इसका नशा करते हैं, लड़कियों के साथ लड़के बैठ के जनाबी ताश खेलते हैं। मगर आओ मैं तुम्हें अगर इंग्लिश की भूख है तो डस्के में एक मदरसे में छोड़ आते हैं, वहाँ इंग्लिश में तुम्हें तो बोलनी नहीं आती, वहाँ कुरान हदीस भी ट्रांसलेट करके तुम्हें समझाएंगे। ये देखें हाफिज अशरफ साहब आए, उनके बच्चे आलम बन गए, भाई सैफ साहब आए, मेरे भाई बहुत ही प्यारे दोस्त इज़्ज़त माब शाम शफीक बाजवा साहब, दो ही तो हमारे बाजवे, एक जनरल बाजवा एक शाम शफीक बाजवा है। ये भी माशाल्लाह बम्बा वाला से आए। मैं सबको माशाल्लाह मोहब्बत की निगाह से झांक के चीमा से हाफिज साहब आए हैं, अल्लाह उनका आना कबूल फरमाए। खान साहब हैं, तो मैं दुआ करता हूँ कि हाफिज फैज़ान साहब जिस तरह अपने भाई के बाजू हैं, इसी तरह सारी मदीना टाउन सोसाइटी हाफिज साहब की बाजू बन जाए, ताकि ये अकेडमी का सिलसिला यहाँ ना रुके, ये अकेडमी का सिलसिला पूरे डस्के में फैल जाए। हर मस्जिद वाले इनको कहें कि एक शाख हमारी खोल लें अपनी हमारी मस्जिद में। तो कराना ही कराना है, एक उस्ताद दे दें आपके बच्चों जैसे हमारे बच्चे 3 साल में स्कूल का भी पढ़ जाएं, दीन भी पढ़ जाएं। और मुझे यकीन है आपका बच्चा यहाँ से 3 साल में जब पढ़ के निकलेगा ना तो वो किसी जगह पे मार नहीं खाएगा, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये बच्चे 3 सालों में यहाँ हीरे बन के, हीरा कैसे बनता है, उसको जोरी तराशता है, हीरा खुद नहीं हीरा होता, जब जोरी तराशता है ना तो फिर वो हीरा बनता है। सोना खुद सोना नहीं हुंदा, सुनयारा उन्होंने सोना बनाता है। चांदी खुद चिट्टी नहीं हुंदी, हाँ जी सुनयारा उन्होंने चिट्टा करता है। हाँ जिन्ने तुसी मेरे चन मक्खन बैठे हो ना, ए सारे तुसी एडे सोने आप नहीं जे, माँ ने आउंदियां सुरमा पाया, बेगम ने कपड़े इस्त्री कीते, वो कीते ने कि बाहरों ही कराउंदे जे।
اج کل تو بہت باہروں ہی نے. تو میں قسمیں تانوں بھی یہ کہنا کہ جنی تہاڈی ہے خوبصورتی کپڑیاں چ چہریاں چ یہ پیچھے بھی کسی دی محنت ہے. اور دنیا چ جنے مرضی رشتے ہون سارے سونے بندے نہ سلام لین گے ماں کچھ نو بھی گوچ بائے گی. سارے صاف کپڑے والے نو بٹھاؤن گے کول ماں گندے کپڑے والے نو بھی کول بٹھائے گی. تو میں ان ماؤں کو اور ان بچوں کے والدین کو سلوٹ کرتا ہوں. اصل تو ان کی محنت ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ آپ کا یہ رستہ ہے, یہاں سے آپ نے دین حاصل کر کے گھر آنا ہے. ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے, ہمیں رب رسول کی دولت چاہیے. اصل تو یہ سلوٹ کے قابل لوگ جنہوں نے ساری ابو سفیان صاحب آئے ہیں اور سارے میرے دوست احباب. میں یہاں یہ بات کروں گا کہ میں نے بڑے بڑے افسر دیکھے ہیں, آج وہ بڑی بڑی سیٹوں پہ ہیں, اور کتنے افسروں کو میں نے خود جنازہ یاد کرایا, نماز یاد کرائی. ایک پنجاب لیول کا افسر, میں نے اس کو کہا کہ آپ کو شرمساری کون سی ہے. میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ سارا کچھ پڑھا دینا. میں نے واٹس ایپ پہ ہی اس افسر کو جنازہ یاد کرایا اور واٹس ایپ پہ ہی اس کو نماز یاد کرائی, اور ماشاءاللہ اب پورا سپارہ اس نے ترجمے کے ساتھ 30واں پڑھ لیا. بھائی محنت کیا کریں آپ لوگوں پہ. جی میں کرتا ہوں. آج جتنے دوست احباب ہیں, اے یاسر عنایت ہے, دیکھو یہ بچہ کلا تانوں سٹیج سیکٹری نہیں لگتا, یہ درس نظامی دا عالم ہے, جامعہ سلفیہ دا فاضل ہے, مگر کالجاں چاپڑیاں انہیں بنائیاں نے جنابی اللہ کنٹینہ تو کما کے کھاندا ہے. تو مسجد بنائی ہے دے ابے نے مسرور چ, وہ تو صرف جمعہ پڑھاندا ہے. لوگ ایویں گلاں کردے جی مولوی مسیتڑ بن جائے گا تو انہیں کرنا کی ہے. ہن تسی دسو آ جڑے بچے انگلش بول رہے سی, یہ مسجد دیاں صفاں تے بہ کے جدوں انگلش بولن گے تے انہاں کو ڈی ویلیو کرے گا. وکیل صاحب کدھر طور پہ میرا چاننا, جلدی آ جا جلدی. حضرات یہ بات یاد رکھنا. اور نصیب یزدانی صاحب باہر پھر دے پہنے آجو اندر, لوکاں دے جلسے بہ کے کامیاب کر دے تے اپنے باہر پھر کے برباد کر دے جا. اندر آؤ یزدانی صاحب میرا چان ایتھے آؤ میرے کول, آپ بڑے بیٹھے ہیں توجہ وہ باہر ہی رہن تے صحیح ہے. حضرات تسی جنہیں بیٹھے جے ایمان والا جملہ, حملی والے دے چوکیدار آئے, بڑا تسی صبر کیتا ہے. اور میں تانوں گل دساں, میں اپنا ایک گن مین سڑک دے اتنے لایا, وہ کہے جی مینوں گھر تک چھڈیو, میرے کو گن نہیں, انہیں واپس چھٹی جانا. میں کہا نا تینوں نہیں پتا بڑے وڈے قاضی دا درس ہے, مغرب والے میں اتنے پہنچنا. میں حافظ سلمان صاحب دی بہت عزت کرنا. میں نے کہندے مغرب والے تسی ایتھے ہو, تو میں موٹر وے تے مغرب پڑھی ایتھے قیام و توام تے پھر ادھر پہنچے. تو جتنے تسی بیٹھے جے نا, ہن میں اشارہ کراں تو سبحان اللہ دی چھل لاوے سینے, ٹھنڈ پہ جے منہ وچ کھنڈ پہ جاوے. ہاں حضور دی محبت پڑھنا ہے. بے نیاز دا قرآن آندا نزل علی محمد وہو الحق, جڑا ہے بچیاں دے سینیاں چ قرآن ہے, اللہ پاک نے اپنے نبی دے دل تے نازل فرمایا, انہوں حق کہندے نے. تے قرآن نہ جڑن والے نو سمجھ آنی چاہیے, ایک وقت حق ایک ہی ہوندا ہے. بولو بولو ایک وقت حق ہمیشہ جج فیصلہ کردا ہے. دو فریقان دے درمیان وکیل دو ہوندے نے, پارٹیاں دو ہوندیاں, جج ایک ہوندا ہے, فیصلہ ایک دے حق چ جاندا ہے. اچھی بولو فیصلہ. یہ مطلب ہے ہر وقت حق ایک کے. حضرات ایتھے جنے مرضی اہل علم ہون, جڑا نماز پڑھائے گا سب دا امام ہی. یہ مطلب ایک وقت امام بھی تے ابا بھی. ایتھے گل سمجھ آنی, ابا بھی ایک کے. حضرات یہ نوٹ کریں, ایک وقت میں امام بھی ایک, باپ بھی ایک. میں سوال کرتا ہوں یہ چنے منے اور ممی ڈیڈی مسلمانوں سے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی تمام مذاہب حق پہ ہیں, تم اپنے کی بات کرو. اگر تمام مذاہب حق پہ ہیں تو پھر محمد مصطفیٰ آخری نبی کیوں ہیں؟
حضور آخری نبی اس بات کی دلیل ہیں کہ حضور کے بعد نہ حق آنا ہے نہ کسی نے حق کہنا ہے، حق مصطفیٰ فرما گئے ہیں، اللہ نے نازل فرما دیا، اس کو قرآن کہتے ہیں، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے، اور بولو قرآن کے ہوتے ہوئے ہم کسی کو حق کتاب مان سکتے؟ یہ نوٹ کریں، یہ مت کہا کریں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے سب کتابیں حق پہ، تمہیں کیا لگے اس کی بھی عزت کرو، اس کی بھی۔ بھائی قرآن سے پہلے سب کتاب قابل عمل تھی، قرآن کے بعد اب کوئی کتاب قابل عمل نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کے بعد نہ دین آنا ہے، نہ نبی آنا، نہ رسول آنا، نہ کوئی کتاب آنی۔ ایک وقت حق کنے ہوندے نے؟ اب سورت محمد پڑھو، یہ بچے پڑھ رہے تھے نا، بے نیاز دا قرآن اندہ نزل علی محمد وہو الحق، جو میرے محمد تے نازل ہویا دا نا حق ہے، اس واسطے لوگوں ثابت ہو گیا جدو اسی کہاں گے حق مصطفیٰ تے نازل ہویا ہی، پھر عیسائی نہیں منن گے، یہودی نہیں منن گے، سکھ نہیں منن گے، ہندو نہیں منن گے، ساری دنیا مننے یا نہ مننے، اساں تے گیت یہی گاؤنے نے، قرآن کل بھی حق ہے، قرآن آج بھی حق ہے۔ اونچی بولو، قرآن کل بھی حق ہے، قرآن عرض کرنا چاہ رہے ہیں، یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں۔ ہساں گلیاں بازاراں چ سوچے آئی جی اساں قرآن نو کلا حق منیا، یہودی ناراض ہو جان گے، عیسائی ناراض ہو جان گے، مسیح ناراض ہو جان گے، مجوسی ناراض ہو جان گے، نا جی دنیا چ پارسی، سکھ، بہائی، ہندو ناراض ہو جان گے، اور لوگوں سارا جگ رسدا رک جائے۔ قرآن اندہ لکم دینکم ولی دین، تاڈا دین تاڈے نال تے ساڈا دین ساڈے نال ہے۔ اس واسطے ڈسکے دے اندر ایک قرآن مجید پڑھنے والے بچیانو اب جی حوصلہ افزائی کرنے واسطے، انہوں خراج تحسین پیش کرنے واسطے تقریب تقسیم انعامات دے اندر بچیانو پروٹوکول دیتا ہے کہ تسی سڑ تو افضل جے قرآن والے جے۔ آو عزیز اے پنکھا چلا ہاں بچے اے چلاؤ، اے لازمی چلاؤ۔ جدو میرے امام عالی مقام حسنین دے نانا جا کئیاں مولویوں تقریر دے دوران پکھا وارے نہیں ہوندی، تقریر تو پہلے روٹی وارے بھی نہیں ہوندی، مینوں دوویں ایک کام وارے نہیں۔ میں تقریر تو پہلے کھانا کھانا ہے، ہمیشہ 28 سال گزر گئے کھانا کھا کے جلسہ کرنا ہے۔ مینوں لوکی پوچھتے نے بھی سناؤ بعد چو کیوں نہیں کھاندے، میں بعد چ لوکی اکھاں بدل جاندے نہیں، بعد چ بڑا کچھ ہوندا ہے، ایتھے تے کھا آیا میں۔ آوت سلمان اعظم صاحب دی کانفرنس جب ہو نا تو آپ نے دیکھا 500 بندہ تو گھر ہی جا کے کھانا کھاتا۔ اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے۔ اسی مکے جائیے نا تے حاجی دس دے رہے ہیں ساڑھے انے لگے ساڑھے انے لگے، آوت سلمان صاحب سارے حاجیاں دے پہل لگن ہی نہیں دیندے، اہی آنے جے ساڑھے اتھے آگے بھی ساڑھے ہی لگنے تانوں باہر کلندہ فائدہ کی ہے، اتھے سارے آپ صاحب دے پہل لگ دے تے جنہیں تسی بیٹھے جائے نا دھیان نال میں آپ صاحب نے ایک نصیحت کرانگا، تسی رہندے ہر والے مولویاں چجے پر وہ جڑی سخاوت ہے نا وہ نہ چھڑیا جائے، کیونکہ مولویاں جو بندہ پھر لوکاں نو زیادہ کہنا پہندہ سخاوت کرو، مگر آپ صاحب دے ماشاءاللہ اتھے کھجورہ مولویاں توڑا بھر کے دے دندے نے لے کے، مولوی اتھے لے آکے ونڈی ہوندے نے تے ماشاءاللہ ہن یہ تے پتہ انہاں نوں بھی لاکھ روپے دی کھجوراں لے کے کنے دتی نے۔ اللہ سب نو جنے بیٹھے نے بار بار مکے مدینے لے جائے۔ یا اللہ جڑے آمین نہیں کہندے انہاں نوں 12 دفعہ سال چ سورے لے جا، سورے جائیں پھر پیسے لگنے ہی نہیں۔ ہن دوبارہ میں کہاں گا ہن آمین اینی اچھی کہنا، یا اللہ جڑا مکے مدینے لی آواز نہ چکے بس فجر تو پہلے انہوں چوکوں نو کرنا کی ایتھے رکھ کے لے ہن دوبارہ میں کہنا، یا اللہ جنہ مجمع ہے سب نو مکے مدینے لے جا۔ ہن ویکھو ہن جلسہ شروع ہویا ہے، ماشاءاللہ شام دے میرے چند مکھن بیٹھے سن، ربان سب جنہیں دوست احباب ہیں سب کا آنا اللہ قبول فرمائے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آج وعدہ کرو قرآن تے پکے رہنے، کدی بھی نہیں کہنا کہ جی آوی کتاب حق تے اوی حق تے، ادب ساریاں سمانیاں کتاباں دا سی کرنے آؤں پر حق اس ٹائم صرف قرآن ہے۔ کچھ بولو حق صرف
यार कुरान वाले बोलो, बाकी तो साढ़े परौने ने वो इन्ना नीला पढ़ी जान। बाकी कुरान वाले बोलो जरा पता लगे। ऐस टाइम रूए जमीन ते हक, मकसूद उच्ची पढ़ो मेरा चन्न, खुरम तो पढ़दा नहीं सारे पढ़ना में ठंड पै जावे। ऐस टाइम जमीन ते हक कुरान हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल दा दौर है। लोगो वासक बिल्ला मौत शाम ते ममून रशीद तीन बादशाहां ने हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ते जुल्म कीता। कहते ने अहमद इब्ने हंबल कह दे कुरान अल्लाह दा कलाम नहीं, कुरान मखलूक दा कलाम है। मन नजमे ज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु लोगो तीन बादशाहां दे सामने ये ऐत पढ़ना अल्लाह पाक दा कुरान। लोगो दुनिया च वाइज़ा कीला लम तालू इला मान दल्लाह व इला रसूल राइतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सुदूदा। लोगो कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह, ये मखलूक दा कलाम नहीं, कुरान वही इलाही है, कुरान अल्लाह दा कलाम है। हाँ बादशाहां ने 40-40 कोड़े 80-80 कोड़े इमाम अहमद नू मारे। एक कोड़ा मार के दूसरा मार के बंदा बदल जाता है। 40 बंदियां ने 80 कोड़े इमाम अहमद नू मारे। ना चोरी की ना ठगी मारी, ना रियासत ना गद्दारी की, ना किसी का हक खादा, ना कोई गलत फतवा दिता, ना किसी की इज्जत तकी, ना किसी के घर डाका मारिया। जुर्म सिर्फ इतना इमाम अहमद का है कि इमाम अहमद तीन बादशाहां दे सामने कह रहे लोगो कुरान मखलूक दा कलाम नहीं, कुरान अर्शे अजीम वाले रब दा कलाम है। हाकमे वक्त दे सामने इमाम अहमद ने मारा खादियां ने। अज जिन्ने मुसलमान बैठे जे डस्के दे अंदर मदीना सोसाइटी दे अंदर, ये सब मदीना टाउन दे बासी नोट कर लो। अर्ज करना चाह रहा मैं मेरे कमली वाले मबीदा कलमा पढ़ने वाले हो, अज असी कुरान पढ़े आए, अब बच्चियां कुरान पढ़े आई इनाम मिले आए। ए गलों दे अंदर किड्डियां सोहणियां उन्होंने जनाबे आला शिना दी दुनिया दे उत्ते कुरान दे नाम लिख के अकैडमी दे नाम लिख के इन्हां दे गलियां दे अंदर मेडल डाले हुए ने। और बना जी कितनी प्यारी वर्दी है और इन्हों शील्डां मिलियां ने और पूरे मदरसे दे सामने इनाम मिले ने। हजरात इन्हां बच्चियां दी इज्जत हो रही है कि इन्हां कुरान हासिल किया है। मगर इमाम अहमद नू 80 घोड़े लगे ने। और लोगों घोड़ा लगे तो लोग आंदे ने हाय मैं मर गया, मगर इमाम अहमद कुरान दा कारी है। एक घोड़ा वजदा से इमाम अल्हम्दुलिल्लाह कहते सन। बादशाह ने क्या अहमद इब्ने हंबल 80 घोड़े खा के 80 वरा अल्हम्दुलिल्लाह क्या ही खैर ते है। कहते ने अल्लाह नू कह रहे हैं या अल्लाह शुक्र है तेरी कलाम नू हक कहन दी वजह तो मैनू घोड़े पे वजदे ते अहमद दा ईमान डोलिया नहीं। साडा इत्थे एक यासर भाई परचा हो जाए ना मसीद दा ते मौलवी सिर ते बावां धर लेंदे, ओ जी मेरा परचा हो गया मैं मर चला। चलिया दीन वास्ते एक परचा बर्दाश्त नहीं। हाँ मैनू किन्ने मौलवी फोन दिहाड़ी च कर दे, ओ तेनू डर नहीं आउंदा। मैं चरस वेचदा भी डर नहीं आता। हाफिज़ सलमान आजम साहब कभी सऊदीया कभी पाकिस्तान दीन का इन्ना काम करते, इन्होंने डर नहीं आता। मैं ट्रैवल करना होंगे दूजे मुल्कों में मौलवियां तुरया फिरना, मेरा कितने पाबंदी ना लग जाए बाहर के मुल्क। भाई दीन पहले है। इमाम अहमद इब्ने हंबल अगर उस टाइम बादशाहां नाल रल जाते ते अज किसी इमाम अहमद का नाम लेना सी, कुरान का नाम तो फिर भी आना ही आना सी, कुरान ते फिर भी रहना सी, मगर इमाम अहमद का नाम किसे नहीं सी लेना। मगर आज इमाम अहमद इब्ने हंबल का नाम है तो ऐसे वजह तो है कि उन्होंने कुरान नहीं छड़िया, फिर रहमान ने इमाम अहमद नू नहीं छड़िया। आज पूरे सऊदी अरब में सबसे ज्यादा जो लोग इज्जत करते हैं ना वो इमाम अहमद इब्ने हंबल की करते हैं। या सलमान आज़म साहब से पूछ लेना, मदीना यूनिवर्सिटी पढ़े, इनसे पूछें। सबसे तगड़ी फिका उधर सऊदी अरब में हंबली, वो इमाम अहमद इब्ने हंबल की इज्जत करते हैं। मगर जो
بیت اللہ میں بات چلتی ہے نا، وہ قرآن اور سنت کی بات چلتی ہے، جس پہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے، مصور کھینچ ہوا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی۔ آج کتنے مسلمان قرآن سے دور، حدیث سے دور ہو گئے۔ ذرا لفظ بڑا وڈا ہے، امام احمد ابن حنبل کتنے بڑے نیک امام، سنیے ذرا دھیان نہ، لوگاں دا ایمان کتنا اونچا ہے۔ حضرت امام شافعی بچپن میں یتیم ہو گئے، انہاں دا نام امام محمد بن ادریس، حضرت امام محمد بن ادریس المعروف امام شافعی بچپن سے یتیم ہو گئے۔ ماں مکے آ گئے، یمن وچوں چلے، ماں مکے آ جاندیاں نے۔ حضرت امام شافعی دی والدہ بڑی ایماندار عورت، سارا مکہ انہاں کول مانتا رکھن لگ پیا۔ لوگ عورت ذات نو عام نہ سمجھیا کرو، عورت دا ایمان کنا پختہ ہوندا ہے، خاوند دی جائیداد نو سام کے رکھ دیے، کمیٹیاں پا کے مکان بنا لیندی ہے، کمیٹیاں پا کے۔ میں تھانوں لفظ سمجھاؤن لگا ہے، میرے ویرا تے آنا گل سنی، میری شادی ہوئی نو نا جی 15-16 سال ہو گئے، تے میری بیگم نے جو میرے کولوں خرچہ لین دیے وہ دے چو بچا بچا کے 20 لاکھ روپیہ میری فیکٹری تھی حصہ پایا۔ میں انہوں آکھیا بھی یہ سارے پیسے تیرے ہی نہیں، کہندی نا جڑے میرے نے وہ دے چو میری کمائی لے دا۔ تانوں سمجھاؤن لی گل کیتی ہے کہ عورت ذات اپنے خرچے چو بھی پیسے بچا کے جوڑ دی۔ عورت ذات جڑی میں تانوں دساں اے اسلام دی بنیاد تے تھلے بھی ایک عورت دا پیسہ لگا۔ حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ، اور میرے سلمان اعظم صاحب پہ خوشی ہوئی ہے کہ کہنے لگے کہ ادھر جتنے دوست تعاون کرتے ہیں ہمارا ادارہ اس ٹائم عروج پہ ہے، یہ بات کہہ دینا بھی بہت بڑی امانت داری ہے کہ کسی کا نام لے کے اس کو حوصلہ افزائی کرنی کہ فلاں بندہ تعاون کرتا ہے۔ بھائیو یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا نا ماں ذرہ عثمان ماں ملا بعد الیوم، میرا عثمان آج تو بعد کوئی بھی نیکی نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہے۔ اس لئے عثمان نے حوصلہ افزائی کی سی کہ عثمان تو اینا اسلام نہ تعاون کیتا ہے، تیرا بدلہ نہیں اسی دے سکتے۔ حوصلہ افزائی کریا کرو جڑے مسجد نہ تعاون کر دے، درس نہ تعاون کر دے، دین نہ پیار کر دے۔ امام شافعی یتیم ہو گئے تے ماں بڑی امانتدار عورت امانتاں رکھیاں، ساڈے کول بھی بڑیاں شاناں نے۔ جمعہ پڑھ کے نکلی 1000 دا نوٹ پہ آوے اتے پیر رکھ لینے، تینوں کیوں ہے میرا پیر سوں گیا؟ یہ نہیں پتہ ایمان سوں۔ صحیح گل ہے، اللہ معاف کرے قاری صاحب، ہنتے پائی ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ایتے چارجر لالو تسی فون، جے چارجر گھنٹے بعد لب جے میرا نام بتا دیا۔ چارجر نہیں ہمیں چھڑ دے، 200 دا چارجر نہیں چھڑ دے، 300 دا چارجر نہیں چھڑ دے، 100-200 دا چارجر نہیں چھڑ دے۔ آج تسی مسجد دا بوا 2-4 دن کھلا چھڑ دو، جے ایک بھی پکھا رہ گیا تا دا کھلا، ٹوٹیاں لاگنا وچ مسواقہ تو نہیں جانیاں بھی پانی ضائع نہ ہوئے۔ ہاں جی سچی گل عثمانی صاحب ہیں جی یار، اے ایمانداری ایتھے بار بندے جتیاں کچھاں میں نے دوست ایک دستے پیسے بھی جاپان تبلیغی جماعت گئی تے تبلیغی جماعت نے جتیاں کچھاں جو ماریاں تندر پہ بڑھن تو جاپانی کہندے نے جناب یہ کی ہے؟ وہ کہندے جی ہم تو ادھر اس طرح ہی رکھتے ہیں، لوگ لے جاتے کہتے پھر ادھر ہی جا کے تبلیغ کرو، ادھر کوئی نہیں لے جاتا، پھر تبلیغ کی ادھر ہی ضرورت ہے۔ حضرات اپنے عمال سے اسلام پیش کریں، اپنے کردار سے اسلام پیش کریں۔ ہاں اسلام تم چلتے پھرتے مومن مسلمان بن جائیں، لوگ تمہیں دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ امام شافعی دی والدہ ایڈی ایماندار کہ مکے آئیے تے لوگ امانتاں رکھنیاں شروع کرتی ہیں، امانت رکھی ہوئی ہے۔ ایک دن امام شافعی ایک بندے نو کہندے نے اللہ والیا میں دین پڑھنا ہے، مینوں کتاب دے دے۔ موتا امام مالک ادھار مانگ کے امام شافعی نے کتاب پڑھی، موتا امام مالک ادھار مانگ کے امام شافعی نے کتاب پڑھی ہے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں عزیزاں نے من ڈس کے دیا باسی آؤ، ادھار مانگ کے امام شافعی نے موتا امام مالک زبانی یاد کر لی۔ ایک دن مدینے دے اندر مکے دے اندر ایک بندہ
بندے نو کہندے نے میں والی مکہ نو ملنا ہے، میں مکے دے گورنر نو ملنا ہے، وہ کہندا چلو میں تینوں ملا دینا ہے۔ تے امام صاحب ویرا غریب تے یتیم دی زندگی بڑی اوکھی ہوندی ہے۔ اللہ اکبر روندیاں ویکھ شریک وی بوئے ٹولیندے، بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھولیندے، اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں، اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندے نے، بھکھیاں رہ کے لوگو پتر جوندے نے، وتی کٹی جے مل جاوے تے کھاندے نے، بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندے نے، ٹھنڈے سالن لوگو کھانے پہ جاندے، جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے، تتے سالن پھر کرن والا کوئی لبدا نہیں، ماں کو کوئی پوت دے نخرے چکدا نہیں، شامو شام شہروں کرنوں آنا پہ جاندا، جد کردہ راکا قبری ڈیرے لا لیندا، نہ بنا مطلب تو راکھی کرنے والا کوئی لبدا نہیں، ماں کو کوئی پت دی شے ٹکدا نہیں۔ کتنے دوست باپ بیٹھے جے حضرات اپنی ماں تے باپ والا پیار کوئی نہیں دے سکدا۔ حضرت امام شافعی بچپن کی یتیم نے والی مکہ کل گئے نہیں، اور لوگو تیرے میرے ورگا بندہ گورنر کو جائے، بندہ سیلفیاں لاندا تصویرہ لاندا ہے۔ اگلے دن میں اسلام آباد گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب نو ملے آؤ، گڈی تک چھڈن آئے، بڑی محبت کی تھی۔ میں کہا جی تسی بیٹھو، کہندے نہیں، میں کہا اسلام دے سفیر بن جو، تساں ویڈیو سنی ہوئے گی، میں تبلیغ میرا کھلوتیاں بھی ہو گلاں کیتیاں کہ محمد عربی دے سپاہی بن جاؤ، حضور دے پارے دار بن جاؤ۔ بڑا اچھا گورنر ہے پنجاب دا، دین نہ پیار کردا ہے۔ لبلٹی میں جمعہ پڑھایا تو تھے جمعہ پڑھنا ہے، بڑے وڈے جملے نے سننوں والا ہے۔ اللہ والے اور نیکاں بندیاں کول نہ جی دنیا دے تے نیک بندے جان، بیرا جی حکمراناں کول جان دین دی گل سمجھاونی چاہیے، دنیا دے کام نہیں لے کے جانے چاہیے۔ جس نبی دے دین دا نوکر ہوں اس دین دے کام لے کے جانے چاہیے۔ میں تانوں ایک گل سمجھاؤن لی جملہ کہن لگا ہے، وڈیاں بندیاں کول جا کے انہاں دیاں تعریفاں دے پل نہیں بننے چاہیے، جڑا کام لے کے جاؤ دین دا کام کرا کے آیا کرو، انہاں نوں دین دی منی سمجھ دے کے آیا کرو۔ نیک بندے جتھے جان محمد عربی دے سفیر بن، ہاں ہاں سنیے، میں وکیلاں کول جاواں محمد دا سفیر بن کے، ججاں کول جاواں محمد عربی دا سفیر بن کے، میں پولیس کول جاواں محمد عربی دا سفیر بن کے، رات نیب چ جاواں محمد عربی دا سفیر بن کے جانا ہے، اکیڈمیاں کالجاں چ جاواں محمد عربی دا سفیر بن کے جانا ہے۔ اج ڈسکے چ آیا ہے مصطفیٰ دا چوکیدار بن کے آیا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ اینی اچھی ذرا حضور دا نام لو، ذرا پوری مسجد گونجے، پتہ لگے حضور دے پروانے، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ڈویژنل کانفرنس آ رہی ہے، ہاں ہاں 11 اپریل کو جناب پورے والا کالج گراؤنڈ میں، اور مجھے یقین ہے پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب کا یہ قافلہ، سید داؤد غزنوی صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ قافلہ، ہاں ہاں ابو بکر غزنوی رحمت اللہ علیہ کا قافلہ، جناب حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کا قافلہ، یہ شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا قافلہ، یہ لاما ظہیر کا قافلہ، یہ یزدانی شہید کا قافلہ۔ انشاءاللہ ڈویژنل کانفرنس چوک نبی اللہ سن لیں، پورے والا میں کالج وال گراؤنڈ میں یہ بیان علماء کرام کے ہوں گے۔ سینیٹر حافظ عبد الکریم صاحب، نبجی صاحب ہماری جماعت کے ناظم اللہ مولانا نبجی عبد الرشید صاحب اور ان کے ساتھ جتنے ہیں سارے وہاں پہنچیں گے، اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں جتنے ہمارے چند مکھن ہیں وہاں چوک دل چوک پہنچے، میں بھی جاؤں گا، اور پورے پنجاب سے جناب جی ڈویژنل کانفرنس میں
میں لوگوں نے اپنی مرضی سے شرکت کرنی ہے، مگر یہ ڈویژنل کانفرنس تمام تحصیلیں ڈویژن جن جن کی جناب یہ کانفرنس ہے وہ تو پہنچیں گے، مگر یہ بات سنیں اس کانفرنس کے اوپر لکھا کیا ہے، یہ ناموس صحابہ کے لیے ہے، یہ ناموس رسالت کے لیے ہے، یہ ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے ہے۔ حضرات مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اکیلی سیاست نہیں کرتی، یہ مذہب کی بھی پاسبان ہے، توحید کی بھی پاسبان ہے، حدیث کی بھی پاسبان ہے۔ یہ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان حافظ سلمان اعظم صاحب کی قیادت میں پورے پاکستان سے وہاں لوگ جائیں گے اور یہ پیغام دے کے آئیں گے، ہاں تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اتنی اونچی آواز نہ نعرہ لگاؤ، پورا لگے مسجد گونجی، تاجدار ختم نبوت غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، ناموس رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں، ناموس رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں، ناموس صحابہ پہ مر مٹنے والے ہیں، ناموس شریعت پہ مر مٹنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، غیروں کے اشاروں پہ نہ چلنے والے ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ ہم ختم نبوت کی تحریک چلائیں گے، ہم ختم نبوت کی تحریک چلائیں گے، ہم ختم نبوت کی تحریک چلائیں گے، ہم دین محمد کو اس تخت پہ لائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ میں نے کہنا دستور ریاست کیا ہوگا، تم نے کہنا محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ بھئی یہی ہمارا قصور ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی جلسے کو کرتے ہیں، بھئی ہمارا مشن ہے کہ ہم اس ملک میں محمد عربی کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں، ہم حضور کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں، وڈیرہ شاہی نہیں دیکھنا چاہتے۔ سندھ میں ام رباب یہ ایک وکیل عورت ہے، اپنے باپ کا، دادے کا، چاچے کا نبی انصاف مانگتے 8 سال گزار دیے، مگر اس کو کیا انصاف ملا کہ گواہوں نے گواہی نہیں دی۔ اس ملک میں گواہی کیسے کوئی دینے جائے؟ کوئی گھر بیٹھا محفوظ نہیں تو گواہی دینے کون جائے گا؟ ہاں ہاں وہ جناب جج نے بری کر دے وڈیرے، اور وڈیروں نے فیرنگ کی، ان کے چیلوں چمچوں نے فیرنگ کی۔ سندھ میں آج بھی وڈیرہ شاہی چلتی ہے، اور پنجاب کے لوگوں تمہیں پنجابی ہونا مبارک ہو۔ اب پاکستان کا یہ صوبہ پنجاب جو ہے، یہاں وڈیرہ شاہی نہیں چلتی، یہاں فوراً ایکشن ہوتا ہے، تھانے میں، کچہری میں، عدالت میں، ہر ایک کو فوراً نبی انصاف ملتا ہے۔ لوگ آواز اٹھائیں فوراً جاتے ہیں۔ بتاؤ جس ملک میں وڈیرے آپس میں چانڈیوں برادران جناب جی اپنے لوگوں کو قتل کریں اور عدالتیں کہیں جی بری، عدالت کا کوئی قصور نہیں ہے، جب گواہ جائے گا ہی نہیں تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ جب گواہ ہی نہیں جائے گا جج کس بنیاد پہ فیصلہ دے گا؟ یہ سارا قصور اس ٹائم ہمارا ہے۔ ریاست کو چاہیے جو گواہی دے اس کو پروٹیکشن دے۔ ریاست کہے جس نے گواہ کو مارا اس کو سزائے موت، بس گواہ کو مارنے کی جناب جی سزائے موت، اور ملک سے غداری کی شک بنا دیں تو جاؤ پورے پاکستان میں انصاف ٹھیک ہو جائے۔ مگر کیا وکیل محنت کرتا کیس پہ، جج محنت کرتا کیس پہ، گواہ آتا ہی نہیں۔ اب وکیل کی محنت بھی ضائع گئی اور جج کی محنت بھی ضائع گئی۔ گواہوں پہ بدماشی کرتے ہیں لوگ، بولو ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کا نظام ہے گواہ کے بغیر فیصلہ نہیں ہو سکتا، گواہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آج کتنے دوست پر وعدہ کرتے ہیں
کہ ہم پاکستان میں وڈیرا شاہی جو سسٹم ہے یہ چمچہ گیری اور وڈیروں کی چمچہ گیری کرنا ہم اس سے دور رہیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ بھائیو محمد مصطفیٰ نے تے کیا سی، کوئی گورے نو کالے تے کوئی حمیت نہیں، کسے کالے نو گورے تے کوئی حمیت نہیں، کسے عربی نو کسے اجمی تے کوئی حمیت نہیں، کسے اجمی نو کسے عربی تے کوئی حمیت نہیں۔ مگر ساڈا ملک ہے بیچارہ گواہی دین جاؤ انہوں راج مار دیں دے، بولو مار دیں کہ نہیں مار دیں، راج مار دیں دے، انہوں آندے تیرے بچے یتیم کر دیں، وہ آندہ بھائی میں ویکھیا ہی نہیں، وہ آندہ میں ویکھیا ہی نہیں، انہوں آندے تینوں ویکھن بھی نہیں دینا تو آنی، پھر تیرا بھی کوئی نہیں ویکھن والا ہوئے گا، وہ انج کہیں دے تے پھر کیویں انصاف ہوئے؟ اسی ساریاں عدالتاں تے قصور پا دینے، وکیل نہیں انصاف لین دیندے، جج نہیں انصاف، گواہی نہیں جاندے۔ ڈکیتیاں جدوں ہوئیاں نے تے سی سی ڈی تو پہلوں کیوں نہیں ڈاکو مرتے رہے، سزائے موت کیوں نہیں ہوندی رہی؟ وہ دی وجہ ہے کہ گواہ جاندا ہی کوئی نہیں تے جج فیصلہ کیویں کرے؟ ڈکیتاں تو ڈر کے کوئی جاندا ہے؟ وہ ایتھے مولوی اللہ معاف کرے پولیس تو ڈردا سپیکر چ نعت نہیں پڑھدا، او بولو بھائی بھی پولیس آ جائے گی۔ حضرات ہوتے بھائی بچان دا مسئلہ ہے، جنہیں میرے چان بیٹھے جے اپنے لفظ سنو، قرآن نے گواہی دا نظام دیتا ہوئے تو گواہ دی پروٹیکشن ضروری ہے، حکومت نو چاہی دا ہوئے، ناصر مدنی دا پیغام ہے کہ جڑیاں گواہیاں نے انہاں نو محفوظ کیتا جائے، گواہ والے بندے نو جناب اپنی حکومتی تحویل چ رکھیا جائے، انہوں پروٹیکشن دیتی جائے تاکہ انہوں کو نقصان نہ پہنچائے، اور جناب یہ مرڈر والے کیس اس کی مدت مقرر کیتی جائے کہ اتنی مدت میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرات سننے والا جملہ ہے، حضرت امام شافعی بچپن میں یتیم ہو گئے تے والی مکہ نو ملن گئے، کہندے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیویں آنے ہوئے؟ کہندے جناب میں صرف قلعہ کرنا آیا میں شکوہ کرنا آیا میں تاڑ نال ایک قلعہ کرنے واسطے آیا ہوں۔ کہندے جی قلعہ کی؟ کہندے ایڈا وڈا مکہ شہر تے وچ ایک مدرسہ بھی نہیں جتھے نبی دا دین سکھیا جائے، اللہ دا کار مکہ مکرمہ ہے، ایتھے کوئی مدرسہ نہیں جتھے دین محمد سکھیا جائے۔ والی مکہ دیاں اکھاں ڈول پئیاں، کہندا لوگوں میرے کو لوگ آندے نے، کوئی جناب جی منڈا سرکاری بھرتی کراؤن، کوئی گلی بناؤن، کوئی گٹر بناؤن، کوئی چھت پکی کراؤن، کوئی وظیفہ لواؤن۔ ایک ایسا نوجوان لڑکا ہے جڑا میرے کو آیا ہے، کہندا میں نبی دا دین سکھن آیا ہے، میں قرآن سکھن آیا ہے، میں محمد عربی دا دین سکھن آیا ہے۔ والی مکہ دیاں اکھاں ڈول پئیاں، کہندے نے بیٹا میں انشاءاللہ ایتھے مدرسہ بناواں گا، پر ہن دس کی حکم ہے؟ کہندے جی حکم نہیں، مینوں ایک رکا لکھ دو، میں والی مدینہ کول جانا ہے، بیڈو کو دوے کہ امام مالک نو درخواست دین، حکم دین جناب جی کہ مینوں پڑھا دیتا جائے نبی دا دین، مدینہ یونیورسٹی چ داخلہ لے دو۔ اوے والی مکہ نے خط لکھ دیتا، امام شافعی گھر آ گئے، ایک دن روندے پینے، اماں جی اماں جی اماں جی وے میرے بچیا بول، اماں میں مدینے جانا چاہنا ہے، میں محمد دا دین سکھن جانا ہے، میں کملی والے دا دین سکھن جانا ہے، امام مالک کولو نبی دا دین سکھنا وے، تے ماں دیاں اکھاں ڈول پئیاں، آندے اماں روئی کیوں وے؟ تیرا میں ایک اکلوتا پتر ہے، اس وجہ تو روئی ہے کہ میں تیری خدمت نہیں کر سکتا، تو کلی رہ جائیں گے مکے اندر، میں 500 کلومیٹر مدینے چلا جاواں گا۔ قاری معارض صاحب، مختوم صاحب، وکیل صاحب جملہ کیسا ایمان والا ہے۔ حضرات امام شافعی دی ماں روندی پئی ہے تے امام صاحب کہندے نے ماں مینوں پتہ ہے روئی اس واسطے ہاں کہ میرا بچہ ہے اکلوتا ہے، اکلوتے پتر نو بندہ کدوں کو جان دیندا دور اکھاں تو، تے ماں کہندی پترے گل نہیں میں روئی اس واسطے ہاں اج میرا یتیم پتر محمد دا دین سکھن جا رہے ہیں تے میرے کول ایک دینار بھی نہیں جڑا میں اپنے پتر نو دے سکاں، کار مانتا نہ پرے آئے، کار مال نہ پرے آئے۔ حضرات امانت چ خیانت نہیں کرنی چاہی دی، ایتھے اللہ معاف کرے لوگ یتیمان دے نام تے مال کھا جاندے، غریبان دے نام تے مال کھا جاندے، اللہ میری توبہ۔ او لوگو سنو امام شافعی دی ماں دے گھر چ مال پہ آئے، امانت چ خیانت نہیں کر دی تے پتر رون لگ پیا، نی اماں رون دی کیڑی لوڑ
आदि वे पुत्रा यतीमां दी जिंदगी बड़ी अजमैश वाली हुंदी है। बेटा तवज्जो नाल गुफ्तगू सुन। कहंदे यतीमां ना जिंदगी बड़ी अजमैश वाली हुंदी है। यतीमां दी जिंदगी बड़ी अजमैश वाली। इत्थे कोई विच यतीम बैठा है ते मर्जी नाल चाचे दी गड्डी ते सैर करके वखाए, मर्जी नाल जेब च पैसे कढ के वखाए, मर्जी नाल खर्चा करके वखाए, मर्जी नाल मामे दी जेब च पैसा कढ के वखाए, मर्जी नाल पुप्पा ताया खालू ओदी जेब च पैसे कढ के खर्च करके वखाए। नहीं हो सकदा। अपने बापूआं वाली थां कोई लैंदा नहीं। पुत्रो अपने बाप दी लंबी उम्र मंगया करो, अपनी मां दी लंबी उम्र मंगया करो। अपने बापूआं वाले थां कोई लैंदा नहीं। उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने। भुखियां रह के लोग पुत्र जाउंदे ने। वकुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने। भुखियां रह के लोग पुत्र जाउंदे ने। वधी कटी जे मिल जावे ते खांदे ने। बादशाहां वाले लाड आप लडांदे ने। जितने मेरे बुजुर्ग बैठे अपने बाप दी कबर ते जाया करो। जिंदा है ते प्यार ना गले लाया करो। बड़ा वड्डा जुमला है। मेरे कहन ते अपने चाचे दी गड्डी लैके सुबह जाई ते मोथरे जाके फोन करी ताया चाचा मामा फुप्पा गड्डी वज गई है। उन्हें पहला लफ्ज कहना है बशर्मा तेनू क्या सी गड्डी नाल जाई किन्नी कुछ वजी है। खैर नुकसान किन्ना आया है मैनू लोकेशन भेज मैं आउना है। कदी फोन करी अपने बाप नू बाबा मैं लाहौर जा रहा सा नदीपुर जांदियां गड्डी वज गई है। ते पहली गल फोन ते करेगा गड्डी नू चुल्हे पा मैनू दस तू ते खैर नाल है। अपने बापूआं वाली थां कोई लैंदा नहीं। उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने। भुखियां रह के लोको पुत्र जाउंदे ने। वधी कटी जे मिल जावे ते खांदे ने। बादशाहां वाले लाड आप लडांदे ने। तानू भी हथ जोड़ना है जिवें जनाब तेनू बादशाह वाले लाड लडांदे तू भी लडाया कर। तू जिउंदे आंदे दुख वंडिया कर। पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। तू जिउंदे आंदे सुख रखया कर। पिछों नहीं वसना तस्वीरां ने। तू जिउंदे आंदे अगे रखया कर। पिछों नहीं रचना तस्वीरां ने। ऐ मेरे मोबाइल च मेरे बाबा दी तस्वीर है और मैं वालपेपर स्क्रीन सेवर लाया है। जदों दिल करा वेख लेना हुन्ना और जदों मैनू कोई दुख मुसीबत आवे ते मैं जनाबे आला परेशान होवां तस्वीर वेख के कहना हुन्ना अज तुसी हुंदे वो तकलीफां ते ना आंदियां जड़ियां बाप सिर ते चुक लैंदे ने बाप कज लैंदे ने। पर मैं शेर पढ़ना हुन्ना बाबा कदी मोबाइल चो निकलो ते गले मिलिए रोटी खाइए कट्ठे बहिए सोने कमरे च बह के गप्पा मारिए। पर इस तस्वीर ने मैनू इको ही जवाब दिता है हाय हाय तू जिउंदियां नू गले मिलिया कर। पिछों नहीं मिलना तस्वीरां ने। ए पुत्र कबरां ते रोंदे वेखे ने कदी बाप ने विचों निकल के प्यार नहीं किया। मां मेरे भाई जमील जनाब जी चीमा साहब साई साहब उन्होंने घर मैं बैठा सा जनाब वालदा उन्होंने फौत हुई। मैं जलसा करन गया मुंडे की गुराया हजरात बड़ा वड्डा जुमला है। मां
मां नहीं आई। अज फिर नासर मदनी उन्होंने घर खाना खा रहा सी, मां कब्रां च जा सुती है। हजरात जितने बैठे जे अपने दिल विच बात ले जाओ, मैं तुहानू समझाउण लई गल कर लगा है। जिउंदियां नू रोना है, मरिया नू रोना है, जिउंदियां नू मोढे चुकदा है, हाय हाय सुट देना वे, मोया नू इज्जत देना है, मोरा जिंदियां नू जलील करना है, मोया नू इज्जत देना वे, जिंदियां नू बर्बाद करना है, जिंदियां नू बर्बाद करना है, मोया नू आबाद करना है, जिंदियां दे मकान कराना है, मोया दे मकान बनाना है, मोया दियां कब्रां पक्कियां बनाना है। अज अपने दिल विच बात ले जाओ। इमाम शाफी दी मां दी, वे पुत्रा मेरा दिल रो रहा है, नबी दा दीन सिखण पुत्र जा रहा है। ए बच्चे बड़े खुश नसीब ने, अकैडमी च फीस देंदे ने, मुहम्मद दा दीन सिख रहे ने। इमाम शाफी दी मां ने सिर ते हथ रखिया, आदि मौला मेरे पुत्र नू किसे दा मुताज न करी। इमाम शाफी तुर पे, मां दी दुआ बड़ी उच्ची चीज है। अल्लाह दी कसमें 70 वलियां दी दुआ नालों बहुती मां दी दुआ रब छेती सुन लैंदा वे। ममता दी दुआ कोई आम नहीं हुंदी, मां दी दुआ कोई आम नहीं हुंदी। हज़रत इमाम शाफी दी मां ने दुआ दिती। सुनो मैं तुहानू दस्सां, मां दुआ देवे। अलकमा सियाफी है रजी अल्लाह तआला अन्हु, मौत नहीं आ रही, रूह नहीं निकलती पई। हजरत नबी करीम कोल गए लोग, कहंदे ने सोनिया सियाफी दी जान नहीं निकलती। आप फरमांदे ने मेरी मां दा पता करो, मां जिंदा है, सोनिया जिंदा है। नबी पाक ने कहा नी अम्मा तू इहदे ते राजी है? कहंदी सोनिया नहीं, ये अलकमा ते मैं राजी नहींगी। मेरे नबी करीम ने फरमाया मां जे चाहनी है तेरे बच्चे दी जान सौखी निकल जाए, इस बच्चे नू माफ कर दे ते दुआ कर दे। आदि सोनिया मैं माफ नहीं करना, इन्हें मैनू बड़ा सताया है। हाय मां तू किन्नी सती होएगी। रसूले खुदा दे सामने कह रही सोनिया मैं अलकमा नू माफ नहीं करना। मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ चलो लकड़ियां कट्ठियां करो, इनू जला देने। जेड़े वेले लकड़ियां आ गईयां, मां दे कलेजे नू रुग पै गया। आंदी है सोनिया की करन लगे? आंदे ने अलकमा नू जलान लगे। कहंदी मेरे पुत्र नू जलाया जे ना, मैं माफ कर दिता है। नी अम्मा तू माफ क्यों नहीं करती? माफ करन लगी है। मेरे नबी ने फरमाया नी अम्मा इस दुनिया दी अग तो डर गई है, ते जेड़ी अगली अग है वो किवें जनाब बर्दाश्त करेंगे। जे चाहनी है कि तेरा पुत्र अगली अग तो भी बच जाए, तेरे लिए दुआ वाले हाथ चुक, अल्लाहुम्मा ग़फिर लहुम वरहमहुम वाफ़ु अन्हुम इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। दुआ कर अल्लाह इनू बख्श दे। अल्लाहुम्मा ग़फिर लिहय्यिना व मय्यतिना। दी मां एदी जान निकल जाए। इधरों मां ने दुआ की, माफ कर दिता, एदी रूह परवाज कर गए। मकसद दसन दा है मां दी दुआ आखरत बना देंदी है। मां दी दुआ, मां दी बात, मां दी माफी जान आराम सुकून ना निकलवा देंदी है। हजरात बड़े वड्डे जुमले ने, किन्ने मेरे चन मक्खन आए ने। अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए। वकील साहब सेहत वाली जिंदगी देवे, ये हाफज भी ने वकील भी ने, अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए। जितने ये मेरे चन मक्खन मलाई हैं अल्लाह सब दा खाना कबूल फरमाए। ये जितने मेरे चन आए हैं लफ्ज़ सुनने वाला है। हजरात मैं जुमला कवांगा, बेअदबी जे मां दी कीती कुछ नहीं रहना पल्ले, जन्नत रब ने रख दिती है मां दे पैरां थल्ले। जितना मजमा आया लफ्ज़ सुनने वाला है, मैं वेख रहा अखां चों आंसू ने बंदियां दे। और जरा लफ्ज़ सुनने वाला है, मां तो 4 इंच नीवा बैठया करो, मां वाल पैंद ना करया करो, बाप वाल पैंद ना करया कर। मां नू पैंदा वाल ना बिठाया कर, बाप नू पैंदा वाल ना बिठाया कर। लफ्ज़ सुनिया जे, इन्हां नू इज्जत दिया करो, अदब करया करो। बड़े वड्डे जुमले कहन लगा मैं। हज़रात सुनिए, इमाम साहब दी दुआ लगी है मां दी, ते
بھی رہا ایک بندہ سونی جی داڑھی والا ہے آندا ہے محمد کدھر جا رہے کہندے جناب میں مدینے چلا ہے میں رسول اللہ دا مہمان ہوں میں نبی دا دین سکھن چلا ہے جویں بچے رسول اللہ دے مہمان نے ایک کملی والے دے مہمان نے انہیں کیا اہلا و سہلا مرحبا ہنا اجلس میرے کول بیٹھو نال سواری تے بٹھا لیا کرایا بھی نہیں لیا سارے راہ پلیوں کھوایا تو نبی دا مہمان ہے مولانا منیر صاحب 1 روپیہ نہیں لگا مدینے جانتا ماں دی دعا سی مولا میرے پتر نو کس دا محتاج نہ کری اور آج سنیے حدیث پاک کے اپنی اولاد نو بد دعا نہ دو باپ دی بد دعا بھی لگ جاتی ماں باپ دی بد دعا بڑی جلدی لگتی اوے پترو کدی بد دعا نہ لیا کریا جے ہاں میں پڑھ دینا ہے تار دینیاں نے دواواں ماں دیاں اقرا سارے پڑھ لو تڑیاں بڑیاں ایتھے ویکھدیاں نہیں پئیاں کیمرے بھی نہیں لگے پڑھ لو کچھ نہیں کہندیاں تار دینیاں نے دواواں اوے ہن تے پڑھ لو سگو پنجاب والی ماں بھی راضی ہو جائے گی ہن تے بیٹھی بھی اتے ماں سارے پڑھو تار دے دیاں نے دواواں تاڑے تے علاقے دی ایم این اے بھی اس ٹائم ماں ہن تے می پیا تاڑے ملک چ اچھی پڑھو تار دے دیاں نے دواواں اچھا تسی نہیں ماں دا نام لینا میں چاہتا بات ٹھیک پہ ٹھیک نہیں ہون تاری بات چیک کرنی میں ویکھنا ہے تار دے دیاں نے دوا لے تاڑا سڑا مقابلہ آپ پاسا میرا آپ پاسا بس سلمان آزم دا لے بھی واج چکنی تاری باس رہی نہ کری ان میرے پاس بیٹھا ہے دے بلا بیڑا ڈوب جاوے اچھی پڑھنا صاحب نے تار دے دیاں نے دواواں ہاں ہاں دل جت لیا سارے پڑھو میرے چان مکھن پڑھو باہر والے بھی سجے کبے تار دے دیاں نے دواواں ہاں یار مزہ نہیں آیا مل کے پڑھنا ہے تار دے دیاں نے دواواں ہاں عجب ڈٹھیاں وفاواں مادیاں تار دے دیاں نے دواواں میں لاہور پہنچنا میں پروگرام تے میں چاہنا جنی جلدی بات کلوز کر لواں نکڑیے کنہ کو ٹائم کر لیا ویخ میں صدقے جاواں لفظ سننے والا ہے جنہیں بیٹھے جے 11 بجے میں دعا کرا دینی ہے جنہیں میرے چان آئے جے حملی والے دے نوکر آئے جے میں ٹارگٹ 10 بجے دا لایا دی پر ٹائم ہی میں اس والے لبا میں بڑے بڑے جملے کہہ کے اجازت چانی ہے مل کے پڑھنا میں حضور دی محبت چے پڑھنا میں اللہ دی قسمیں ٹھنڈا پہ جانیاں نے اور دنیا چے بڑے بڑے جملے نے دنیا جندے اچھیاں لمیاں ٹالیاں تے گنیاں جنا دیاں چھاواں ساری دنیا بازاروں لب دی پر نہیں لب دیاں جگ تے ماواں میں جملہ کہاں گا نال پڑھنا میں اللہ جاندا وے عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دینیاں نے جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا تین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا ماواں جنت والیاں چھاواں جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا ماواں جنت والیاں چھاواں اس لیے تے میں کہنا ہونا ہے اللہ اکبر کتھوں لباں گے تینوں ماں دس کتھوں لباں گے حضرات جدو منڈی پہن لگے
دا مارن لگن دروازے لگن ماں نو جفا کٹ کے پالیا جے تے آکھیا جے ویرو جو لبدا جے لے جاؤ پر خزانہ میرے وال چھڈ جاؤ جفا ماپیاں نو پالیا کرو ایک میں گل کرا جس پتر وال ماپے ہوندے جے نا ادھر بہتا فرشتیاں دا نزول ہوندا جی پتر تے دجے بھی ہوندے پتر تے دجے بھی ہوندے اور میں تھانوں ایک گل کراں جس پتر وال ماپے رہندے نے نا ماپے 100 سال بھی ہو جان نا اس گھروں گئے قبراں چ اتھوں نویں رحمت دی نہیں مکدی دریا جتھوں لنگ جان کدی ریتاں نہیں سکیاں تے او گھر چ رحمت کیویں مک سکدا جتھوں دریا لنگ جان اور ریتاں چوں نویں نہیں مکدی تے جس ویڑے چ ماں ایویں تے نہیں نا لوکی کہندے ہاں ساڈے گھر وی چھاں ہوندے سے ویڑے بیٹھے ماں ہوندے سے دور میرے تو بلا ہوندے سے جیڑی زدے پہ جاواں میں او دے منہ نانا ہوندے سے ساڈی ہاں وچ ہاں ہوندے سے نبی تسی سبحان اللہ کہنا ہے ڈگ پیندا ساں ٹھا لیندے سے اللہ جنہیں بیٹھے نے ماپے دا فرما بردار بنا اے میرا منہ آنسواں نہ بھر گیا ہے تینوں کی پتہ ہے دولت دی کنی قدر ہے ہاں اے دولت بہت اچھی شے دا نام ہے ہاں تانوں گل سمجھاؤن لگا ہے ماں باپ دی عزت کریا کرو امام شافعی مدینے پہنچ گئے امام مالک دے کول ہن والی مدینہ نے جانا ہے ڈردا ہے دروازہ کیویں کھڑکاواں ویکھ لو حکمران امام صاحب دے دروازے نو کھڑکان تو ڈر دینے ہون حکمران دے کول بے کے مولوی جی کر دینے پاویں پٹھے قانون بناون تے پاویں سیدھے بناون مولوی آن دینے بس آنکھوں میں اشارے ہوں گے جو تمہارے ہوں گے وہ ہمارے ہوں گے اونچی بولو جو تمہارے ہوں گے سارے بولو ہے میں لگتا تسی بھی کوئی حکمران نہ رلے جائے اور کسے نہ رلو رب دے قرآن نہ رلو مصطفیٰ دے فرمان نہ رلو جناب ساجد میر صاحب کو پرویز نبی سنے نواز شریف کے دور شباز شریف کے اس ٹائم وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے کہا کہ حقوق نسواں کا مسئلہ ہے تو آپ کس کے ساتھ ہیں تو ساجد میر صاحب نے کہا نہ میں اپوزیشن کے ساتھ ہوں نہ میں حکومت کے ساتھ ہوں میں رب کے قرآن کے ساتھ ہوں محمد کے فرمان کے ساتھ ہوں یہ ہوتی ہے قرآن کی وکالت یہ ہوتی ہے حدیث کی وکالت ہاں ڈسکے کے باسیوں یہ چمچہ گیری کبھی نہیں کرنی مصور کھینچوا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی بس مصطفیٰ کا فرمان سب سے ہم تو سب سے اللہ مصطفیٰ کو مانتے ہیں زمین پہ بولو یوں تو سارے نبی محترم ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے ان کے رتبے کی حد کیا بیان ہو میرے آقا کا رتبہ جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے بولو ایک اللہ ہی ان سے سبھی بولے ایک اللہ ہی ان سے سب سے اولا والا ہمارا نبی پڑھو سب سے اولا والا
तुसा कहना हमारा नबी बाकी मैं पढ़ांगा, ओए तालिब इल्मो तुसी भी नाल पढ़ो। अपने मौला का प्यारा भी दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी, चांद बदली से निकला हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी, खल्क से और सब रसूलों से आला। इतनी ऊंची पढ़ना जरा पता लगे आन गुआन जरा मोहब्बत रसूल सारे बोलो। सब रसूलों से आला। यार एक गल सुनो, एक दो तीन, मैं तुम तकलीफ नहीं देंदा, तुसी सारे हजूर वाले बैठे हो, जे कदी हमारा नबी कह दो तुहानू कोई घाटा पैंदा। मैं वेखना तुहाडी आवाज़ जरा गूंज पवे। मैं विहाड़ी तकरीर करन गया तो मैं घड़ी घड़ी बाबे नू कहां बाबा पढ़, बाबा पढ़, ते बाबा उठ के आंदा जे अही पढ़ना तेरा स्यापा कद नहीं कीता, मैं बाबा तू ना पढ़। ले भी जे तो तुसी मोहब्बत ना पढ़ना है ना तो मैं दोबारा पढ़ना नाल पढ़ना है। खल्क से औलिया औलिया से रसूल और सब रसूलों से आला, सब रसूलों से आला, भी सब रसूलों भी कितने तारे खिले कितने डूब गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और मैं जुमला कहांगा सबने पढ़ना वही, कमली वाले महबूब दी शान ने क्या कहनी, मैं तर्जुमा करना ना वही। हजूर नाल मोहब्बत पालो, असी वेख्या नहीं बिन देखे जो हैं ये सारे फिदा। रामा साहब बिन देखे जो हैं ये सारे फिदा, दीदार का आलम क्या होगा जब हुस्न था उनका जलवा नमा, अनवार का आलम क्या होगा। उन्हें वेख के क्या वेगा, इस मुखड़े नूरानी दा जवाब कोई ना, इस मुखड़े नूरानी दा जवाब कोई ना, इस मुखड़े नूरानी दा जवाब कोई ना, इनू तकने दी चाने विच ताब कोई ना। हा 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 सदके लव यू अल्लाह बरकत दे, आमीन। अच्छा मैं तो तुहानू मोहब्बत ना कहा ना, हजूर दे सहाबा पता कौन सन, जिन्हां वल सिर्फ नबी दस पावे ते जान वार देंदे सी। एक कॉलेज रंग दा सहाबी ते आंदा सोने मेरा विआह ही करा दो, आप फरमांदे ने दस पई है ओ अंसारियां का रिश्ता है ते तू ही जाके पूछा। हुण पता नबी ने दिता होवे ते खैर ना पवे। बुआ खड़काया, अंदर दाखिल होए, कहंदे जनाब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहंदे किवें आने होए? कहंदे जी मैनू नबी पाक ने भेजिया, सुनिया तुहाडे घर रिश्ता। कहंदे जी। कहंदे किदे वास्ते? कहंदे जी मेरे वास्ते। जे साडे वर्गे हुंदे ते छित्तर ला लैंदे भी तू डायरैक्ट ही आ गया, तेरी जुरत किवें की सानू पुछण दी। चले अगले डायरैक्ट कुड़ी कढ के लै जांदे, रिश्ता भी नहीं पुछ सकदे। बोलो लोकी कढ के लै जांदे। और शरीयत नू समझो, अपनी गैरत पिछे करो। शरीयत ताड़ी गैरत दी मुहाफिज है। जिधर बेरी होवे वट्टे ते वजने ही वजने। बोलो बेरी होवे ते वट्टे
हुण मेरियां 4 धीआं चौं रिश्ते तो मंगण आउणा ही आउणा लोकां ते मैनूं काहदे लई गुस्सा है। इत्थे कई बंदे रिश्ता पुछ लो ओए तेरी जुरत किवें पई है तैनूं पता नहीं तेरी कात की लै तू कस्तूरी हगदा भी ओदी ओदी ओदे च बो आउंदी तेरे चों खुशबू आउंदी है तू हग्गे दे नक ते कपड़ा रख के बंदा उल्टी आ जावे। हजरात अपनी औकात ना भुल्लो सारे एक नुतफे च पैदा होए तेरी मेरी औकात की एक पानी दा कतरा ते तू गल्लां करना जी मैनू रिश्ता को पुछया। तवज्जो तवज्जो अरब विच सब तो पहला जिहदे नाल किसी नूं प्यार हुंदा है ओनू कहंदे ने मैं तेरे नाल निकाह करना है ते साडे अंतरे जिहदे नाल प्यार होवे दा नंबर मंगदे ने पहले नंबर मंग मेरे जलील करिए पहलो ए कुड़ियां खुदकुशियां क्यों कर रही हैं ये मुंडे नंबर लैके पहलो जानू मानू करके गप्पा गुप्पा मार के ओदी जिंदगी बर्बाद करके मुड़ के नंबर ब्लॉक कर देंगे वो कुड़ी खुदकुशी कर जाती। हजरात शरीयत कहती है जिस लड़की से आपको मोहब्बत है निकाह का पैगाम दें। ऊंची बोलो निकाह का इस्लाम तुम्हें कब रोकता है कि तुम मर्जी की शादी ना करो मगर शर्त है कि तुम शरीयत की हदों में रह के बात करो। तुसी तो डायरैक्ट आंदे जे भी जनाब निकाह भी ना होवे ते असीं गप्पा मारीए ते असीं जूस पीन जाइए पार्कां च ते मौली मनीर किस मर्ज दी दुआ ते कारी बास किस मर्ज दी दुआ नाल जाओ निकाह पढ़ाओ तो पार्क च बह के नाल इनू खुआओ नाल आप खाओ। मैं भी चले जाऊं पर मेरी फीस बहुत ही है मेरी फीस बहुत ही है ना। लव यू अल्लाह बरकत दे। हजरात निकाह करके पार्कां च जाओ निकाह करके जनाब जिथे मर्जी फिरो मुंडियो निकाह जरूरी है। ऊंची बोलो लड़की के साथ बात करने के लिए निकाह जरूरी है। निकाह करो पहले फिर जिन्नियां मर्जी गप्पा मारो। मैनू एक मुंडा आंदा जी मेरे कोई तवीत कर दो मैं कादा ऐ मेरा बुढ़ी ना गल्ला करूं जी नहीं करदा कि नज़र लग गई। मैं कहा पहलो करना कहंदा करना सा ते मैं तेरा पैकेज मुक गया जड़ियां तू बाद चो करनियां तू पहलो कर ले। हाँ हजरात शरीयत को फॉलो करो शरीयत को। 12 तरीक नूं मैं ढोलन आना मगर भले इंशाअल्लाह उत्थे बयान होना है 12 अप्रैल नूं उत्थे इंशाअल्लाह गल्लां लंबियां करांगे। अज तो मैं तुहानूं सिर्फ शाम दा आन के डीकदा पिया कदों मेरी वारी आए पर गल सुन लो अज ते प्रोग्राम सी ना चन्ना मखना नूं प्रोटोकॉल देण दा। आ जिहड़े बोलदे नहीं वो एक्टिव होवो मां शकरे जाए एक्टिव होवो मेरे चन्न मखन। माशाअल्लाह तहफीजुल कुरान अकेडमी दे चन्न ने तवज्जो मेरे वाल जुमला सुनने वाला है। दरवाजा खड़का के अंदर बह गया ते खामंद नूं आंदी है खैर आंदा मुंडा आया है नबी पाक ने भेजिया है रंग दा काला है भेजन वाला कमली वाला है। उन्हें कहा अच्छा कहने लगी समझे उन्हें कहा जी मैनू तो समझ नहीं तो बीवी नूं कहंदा तू भी वेख ला इहदा मतलब बीवी नूं रिश्ता पुछ लेना ते कर लेना ते दस लेना कोई गुनाह। इत्थे कई बंदे लै हुण मैं बुढ़ी नूं पुछां ना पुछ फिर सारी उम्र तेनू पुछे ना पुछ। हजरात पूछना चाहिए हुण ते पूरे पंजाब नूं बुढ़ी पुछण दई डीसी नूं पुछे ते बुढ़ी एसी नूं पुछे ते बुढ़ी। हाँ हाँ हर जगह ते मैडम पुछ रही है पटवारी नूं पुछे ते मैडम ADCR नूं पुछे ते मैडम ADC जी नूं पुछे ते मैडम जनाब जी असिस्टेंट कमिश्नर नूं पुछे ते मैडम ते डिप्टी नूं पुछे ते मैडम ते जनाब IG नूं पुछे ते मैडम ते DIG नूं पुछे ते मैडम ते CPO नूं पुछे ते मैडम CCPO नूं पुछे ते मैडम। हाँ हाँ RPO नूं पुछे ते मैडम। हाँ पूरे पंजाब नूं पुछे ते मैडम। चलिया मैडम दी मन लेना है बेगम ते तेरे घर सारी उम्र कट देती है। आ कई बंदे झूठी बार में चौधर बनाते ले मैं नहीं कभी बुढ़ी ना गल की मैं अपनी मर्जी का मालिक मैं को बल्ले ओनू मैं कहा जिसम का हिस्सा कोई बनाया सी जे ओनू नहीं पूछना अपनी बेगम नूं पुछया करो क्या बच्चे का विआह कर लगा दस कित्थे करिए और बोलो पूछोगे ना या अल्लाह जेड़े नहीं ना बोले सारी उम्र इन्होंने बुढ़ी पूछे उधरों तुहानू गल ही नहीं पता लगा मैं क्या की है। वो बच्चे ने ना चन्न मक्खन ने निके निके चन्न ने हौली हौली समझ आएगा पुत्रा चुप बैठे ने जिन्होंने पुछदियां
ہاں جنہیں میرے چان آئے نے قسمیں میں بڑا خوش آؤں تانوں کڈی سونی گل سمجھاؤنی ہے طریقے نال بڑے وڈے جملے نے بیوی نو پوچھیا تم ہی ویکھ لا انہیں کہا جی مینوں بھی سمجھ نہیں رنگ دا کالا ہے پر بھیجن والا کملی والا ہے جڑے والے دروازے وال ترن لگے انہوں جواب دین لگے کہ رشتہ سانو سمجھ نہیں آیا لڑکی نے ماں تے باپ دا ہاتھ بھریا کہندے ماں اینو جواب نہ دیوی انہیں آکھیا کیوں نہیں اماں جیڑا کسے بگانی تھی واسطے پرانی تکدا او کلمے علی تھی دے بوئے تے پورا کیویں بھیج سکدا ہے کیا منظر ہوئے گا کہندے نے بیٹا خیر کہندے نے بابا رنگ دا کالا ہے پر میں نو سمجھ آ گیا کیونکہ انہوں بھیجن والا کملی والا ہے کہندے تیئے تو بین ویکھے ہی انہوں من لیا ہے کہندے بابا جدے کہنتے بین ویکھیا رب منی پھر دیئے تو دے کہنتے بین ویکھیا لاڑا نہیں من سکتی جملہ بڑا ایمان والا حضرات بڑے وڈے جملے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے نبیان دے سردار دے تسی منن والے بیٹھے کہن دیئے میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مات ہے میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مات ہے میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی مات ہے پر اس کو بیچنے والا تو 14ویں کا چاند ہے اچھا اتھے ایک نکتہ ہے نبی پاک نے حکم نہیں سی دیتا بھی لازمی کرو ادب رسول ویکھو صرف حضور نے 10 پائیے تو صحابی بوئے تے آیا تو انہاں نسبت ویکھ کے کہ حضور نے بھیجیا ہے تے اپنی زندگی دے نام لاتی ہن سانو حضور نے حکم دیتا ہے کہ ہر مسلمان بچہ مرد بوڑھا جوان طالب العلم و فریضۃ علی کل مسلم ہر مسلمان تے علم حاصل کرنا فرض ہے عزیز علم حاصل نہیں کرتا نہ قرآن دا حدیث دا تے دنیا دے علم تے پیسہ لائی اس واسطے میرے دوستو میرے بزرگو اللہ دے حبیب دے حکم تے عمل کرو اپنے بچیاں نو اتھے داخل کراؤ اپنی بچیاں نو داخل کراؤ اللہ دین دا عالم بنائے میں بھی 5 اپریل نو اپنے بیٹے نو داخل کراؤں جانا درس وچ اللہ دعا کرو نو بھی عالم بنا دے دین دا خادم بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین